Okay, FM. Okay. 101.7. Markie. Brakwami. Net to say. Nyame ti ase na kumase bro no baako ye fa oda nyame enti nyame adaroma medan no Mami ntie akokora yesu anya 65 na wani oba akwakose hotel akobu abugye na papa no se wansusu osade yesi oto nananum wonse do adai die na asie papa asema eni yenyan nanso abasa na abasa no kwati beka enti yeti a yebeka ne omu ne se endra awia beye 1 o'clock honum ne nyan tie se asem asi one of the guest house popular pa Kofodi ha na asi hotel ben and as a guest house ben no so adom guest house na wo Fijase highway kwan no so no yes yo enti ne yebekọ ho yedu ho na posifo a won mo Fijase any CID4 and nam hotel na yesi na asem ben ha na esi a sesebre a yebedu ha no posifo ni CID4 dududu he eti na on tentimani hu se posifo ede yo afa obi ho a omuyi na to police care mu na yesi ni awedie di asem ahwana eja ye ne hotel ra ye frɛ no ora Charles Befi etwetwe nkoma Kofodi a obi afrɛ na adom washing bay etwetwe nkoma no che se eye memeda na ne jofa be no ntu premu no ɛna omunya call se opani bi ese oba guest house so abedenti omu reserve room a eye fine pa ema no ni ampaniye na na esi no so ebo papa ema no na oba no msuyo so pani bi badia ene mu nsie ne room 40 eno na mu ye fine ampaniye na opani da so a embu ne nhwefama na se bibia enye nti omu nsie mu ma no ene ntempa na receptionist ne omu nsie dan mu no omu ko siesie mu pe kuntu ni ade kugu mpa no so ma oluman yi afi omu ho a ombehwe a opani bi na epia okura Toyota ER 1614-17 and a bay. Neja say oba no adi kai was oba ni kan ansan wo no be ma naba. Debut offer me wofufo no ho kwan. Offer na chese ba pay the car Toyota yi ba. And I mu enwum tim. No msi okay. Openi patron na offer no say ye from Williams eje. No msi yo eni akwaba. Room 40 any reserve amount sani awukan sa pepe ne aye no is ni de chile papa empa no so wa hoden no so you ehwa oluman yi si ya say ni handbag eka ho and o sen kura handbag biem enti handbag na say receptionist for no edge no omo che sa handbag no ba ko ne de o hyempaboa enti wo mantumi anje ono no anko eno an so no ananti mu pam no ne papa yi ewura dem honum na yes wo hwa abofra na be fie be edunum 25 years na odi opani a wanya mfihia be edusia ensia 66 neja say dem honum wuti free mu a wo che ne 41 years pe sa pepe putumi ye ne papa na se biabru ne nana mayeye enti ende akukudure wo abayiwe mu a 66 year old man wudi na chiko hotel there ende embre ne be kire and on the question them honum nti receptionist ne baby security man on matoto be near some tutumu amada anopa omonte papa yinka omonte abofra yinka and on so you ebia nom kusu honum din komo nti and o mayo madwon ho nom you know 12 o'clock abo kwakobo 1 papa so check it out o meka nso so obeda bie mu nti and ye yenkwohwe and the marijuana omoba yo so makusese dem honum ba kwa efe ni winis amwa ko demo so ko pipa pa hon no we bisa papa enye bia bia anso ntie bia bede na omokoya edan no bomu sa ombie Mr. Williams baby budin no so what lady wo ho obi anje so e no mo bo modern no mo bu edan nani omokoya say eja papa ya wusu say wanya fihia be edusia ensia 66 years no we fa ne ntoma e wona tintim say waka baby ya me ba o me hunu mamim sa asem ha na ba ya no so we abaya no ofa ye hwehwe ne baby a ye hunu
ɔmo bie wardrobe a abayewa ne nhyem ɔmo kɔ washroom abayewa ne ni hɔ ɔmo hwɛ mpaase hwɛ baabi a kyerɛ sɛ receptionist fɔ no sɛ ɔmo nim bra pɔtee a abayewa no tumi betwa mu wɔ ɛyɛ reception hɔ nom ɛkɔ fa gate a ɔde kɔɔyɛ sɛ ɔyerae o sɛ ɔyɛ den o ɔmo hu abayewa no baabi bia abayewa no ɛfaeɛ ɛyi kɔfɔɔ dua yɛ kuro ketewa mefa no sɛ menka sɛ kuro ketewa menka sɛ sɛ ɔfa regions no a ayɛ sɛ obiaa nim obiaa nyam biaa obiaa ntimi ɛnkan sɛ abayewa menim sɛ ɔfiri ha anaa wɔte ha daabi ɔfa abayewa no deɛ mɛsrɛ yɛntumi ɛnkyerɛ na receptionist no nso ɛsi onim no ne hotel fo no so ɔmo nim abayewa no baabia ɛna kofodua nso yɛ baabi a sese anadwo baafoɔ no ɔmo di akoro yie paa ebi ɛwɔ wɔ ahanom wofa bula sport ne adeade na nwumre du na wofa ɛyɛ legion hall ne adeade a ɔfa so ɔmo gu hɔ ni entie bia na obi susu sɛ ebi ɔmo di ɔmo dwuma na adwofa anasa na adwobaafoɔ ni bi na ebi a wakɔfa no sɛ nyɛ ne saade a ɛne akyire na ebi ɔmo behu sɛ sɛ abayewa a wɔnyɛ mfirihyia aduonu num na asɛ odi papa yɛ akyi a ebi a na ebusuafo anaasɛ ɔmanfo ɔmo bɛn papa no ɛde ɔmo ani bebubu ebi abayewa bi a ɔtaa di n'akyi sɛ handbag ɔde ne kɔ baabiara ɛyɛ bi a ɔtu kwan akɔ no saa mmom na ebi ɔmo behu ne saa basɛ sɛ amra mi no kasa deɛ ɔmo nim baabi a abayewa akɔ no ofi ɛne baabi a ɔfa report a ɔmo kɔtoo sɛ akora ɛfra ne ntoma ɛwɔ ne tenten mu anaasɛ waka baabi nti polisifoɔ ɛtɛkura mu ne wieɛ no ana mebajo ansa na wɔn bɛtɛbura mu no ɔmo kɔtoo ne sɛi na papa no wɔsiesie ne ho anaa wɔdadagya ne mahunu sɛ kyaakyaaw bi ɛkura so gu hɔ ɛna mebisa sɛ ɛnyɛ kyaakyaaw nkorankora mpo ntoma a yɛfira te sɛ ahemfo ntoma ɛna afei nso nneɛma yɛde totototo yɛn nsa ahemfo de esi sɛ ɔmo de krom ho de kɔ ne sɛ ɔyɛ ɔhene hello sɛ ne bi a ɔyɛ ɔhene na wuli saa pɛpɛɛpɛ ɔmo susu sɛ ɔyɛ ɔhene ɛnam nneɛma a polisifoɔ ɛsɛ sɛ awɔ no ho afei nduro wohwɛ nduro a ɛwɔ hɔ no a na ebi gugu mpa no so a ɛno no bibi nti yɛntumi mfa nkɔ mmɔnten so ebi a na mmɔfra anaasɛ nkwalaa ndu sɛ ɔmo hwɛ no ɔmo bɛhwɛ saa nduro no yɛsɛ yɛfrɛ bibi viagra sɛ den ɛne nyinaa bi ka ho na sika 2000 Ghana cedis nso ɛda mpa no so enti obi nim sɛ ne BP nduro no a ɛsɛsia no wotumi hui ɛno no ɔnom yɛ ɛna ɔbɛfa sɛ viagra ne ebi nso a yɛsɛ yɛ pilisi na viagra wɔ hɔ ɛna deɛ baabi o yɛsɛ baako bi nso yɛ spray ɛno no sɛbi wodi spray a ɛma adeɛ no gyina so saa ɛno nso ka ho ɛna pilisi bi nso yɛsɛ ɔnom nso ɛkeka ho ansa na BP nduro bi ɛwɔ rɔba bag mu ɔmo nso sɛ yɛ BP nduro ɛno nso ɛka ho a ɛno deɛ sɛnea yɛtwa ba mmɔnten ne mogya duro nyinaa ɛka ho nti polisifoɔ mebakyɛ sex baako a ɔne abaayaa ne kɔyɛ no ne BP nnuro nie ne viagra nie spray a ɔde bɛ spray na adeɛ no ho nie wɔsan ɛwɔ mogya duro adai wɔkɔ wɔka afɔ anaa wɔkɔ he ɔfa ebi a na ɔkɔkɔbɔ return match anaasɛ Olympic Games asɛm bɛɛ koraa ni ɔfa polisifoɔ asesa ne nyinaa saa berɛ a me no ɛka sɛ deɛ nhwehwɛmu dendenden ase ahyɛ aseɛ ɛwɔ apie ma ntɛm hanom a polisifoɔ ɛhwehwɛ abayewa no na afei nso emu no ɔma tabiri ɛde akɔto St. Joseph's abayewa sabea ɛma sisi a ɔma akora no regalia ɛna ne bag nneɛma ɛwɔ mu nyinaa so no polisifoɔ atabiri ɛde kɔ polisifoɔ ayɛkate a ɛwɔ Kufodua afigya ase a ɔmo egu so ahyɛ asɛm no ehwehwɛ mu ase nti ɔfa nya esi no ne car no nso no ɛno so yade a ɛno so ɔmo impound a esi afigya ase police station taa na yɛhu papa na busuafoɔ me no kasa deɛ abusani bi antwe ne tie na mmom mansa na mba bɛkasa na mbo TV so nti yɛwie no ti manhu sɛ calls bebree ɛba ukɔfo asate bisa sɛ ɛhefa na body ni wɔ ɛhefa na case ni wɔ nti ɛyɛ anam bi so mo sa den munim na na ana ɔyɛ ɔhene wɔ hefa mo so da bi nti me wuti papa no wa mo describe ɔman fa hyase hu ɔhene wili no da bi a odi hene na wa mo describe no ehunu sɛdeɛ ne nyanya mu sisi sɛ wo describe na obi describe ne sɛ ɔyɛ ɔpani a n'ani afi ɛna ɔyɛ kɔkɔɔ ɛna ɔnhyɛ da anwa bebree
waka yemo eyi omo hwe na waka yemo kakra o de bi onka yemo ni tire so ye kwatrekwa nana de nana tai enna de ebesa ye din kase nse what describing na obi abehunu se bia wo yo mo di hia na wo mo hene a ya na bebre ko hotel ya wo mo ntafo mo di nko wa hene be na di William J nti bia ni dia nkasa na mo ma hemfu din no na bia wa mfa anko nti bia na ni din ewo ni niema document so eno no na me ka no so ka kokko de obi apeka kokko na ka kokko so na ma obi ehu se ka kokko ye akwe de e bia ohini wili na etwa no nti ni number ene ka no se na afasu etie no nkofo betumi ehu se ye ohini we ana so ohini we na se bi wada ne benkum so wo hotel no ene ye fa announcement into bia se ohini bi wadi be 66 years na wani aba ya bia kodi ketemusem na ketemusem no enem se de nakoma gini gom ene de ne kura ba ya ne hwe no ye hu no na wahene no waye nipa a wagyegie wayi ne tiri ho kwabo ena wo kɔ no so no se ne wo kɔ ahemfie wode eniema na ahemfo de bobo omo no abo ena wafra ntoma hyechacha nto oyi ntoma ne gu ye no gon wokɔ enti se obi etie ne se ode hye no na tie car number de a na ene wakokofo dua post station meboa ofa tete ekurase resources sanetie nti ofa ne ewom no afi fofo ewom ne se emante be no bi so omo nkwa da sanim papa ewo atim osnase obi bi sa se bi asem ewom nyina ne se samrantie ne mre da ne dwofa biem omo kura moto efi atim osnase ekɔ akotia eti utwa atim osnase na wo kwa bebi omo kura mumu a yefo amusiye no ena mu se wansan kakaka bi etwam obi nim animuda kwa se ma amanti etu moto yem bi kaso ne ani breso ende boom de ko ball wansan na ko bi etire no wansan na wu na nkofo no so omo wehin na bi omo nam ko tas na nyina ofa omo wi dem di omo so omo di ya omo prepare nya asem ketwa wansan no we wansan ni wu na ho ofa enu na adomfo bi eti chese wo ma yo ma gbi so wo di moto be kum wansane sa pepe letie na wansan so nya abo aketo onye se ebi ejamu ana kusie na mo mo se bi aponche be ma odwini nkasa ena mo de moto free tafo ko no na ko wi atire no ese so mo ku lolu kwam a tese omo na ho mo trum da bi omo ta de kwa atete enu ntumu se mbika no na no wode pa no mde ko bo wansan no enu nti adofo bi ne be omomwa e de omokọ eye buadua sindom de kaya sabia e wa akoti ahonom a me no ka se omoda empemu a prade enya asem ketoa no be bisa se wansan na ni nti omoku praye no wansan ne wehi omanfo no mobaye no e bia na msusu se ne sre na omedama platform mienu na mu fia ya sabia ba omda be live super no enye sadia omanfo awi nam ne keke omanwi wansan ne jom na eno na ye ni omo plan bi correction ko mo bi sa na say send ye tie say mu wansan na mu tu mutu no so da bi omu du musie ho no no so wansan dem bi ke twu o manim chi be kroso na e bo wansan no ma omo sama so tie like omu muni fa so ta and so mo plan na nye say omo she dan hu say wansan we tire and omu tu omu moto say tintina tin ye moto no ko bo wansan debi na mum moto no so mu kura no na ye register ye eti aba ne sa no post fa be mu a omai asha asem no ase amu ehwehwa asem no say moto no edin no mu register na asai nwumre be mu ndubre mu no na omo de kwahi e na mu wansan na na so mo hu wansan no edin na mu susu mu trim say mo de moto be bo wansan omo to mo na post for hwehwem na na anu yie bia eba ofa unimi endida yemfa nkame yetiefo na no pay yema mienu a me de bai ne ba ko munye de ba ko so e ka hono e munye de sa na so na wa mo ba ye free se wo mba wiase wo ma hu se ye de moto bo wansane ayi medase bibia ni a ye di so ma ya so nsi wo ho ofa mate
Miss Medas, bye. Yen Johnny Michael Akrofi, and I and any train common. Okay, FM. Okay. 101.7.